बंधुगण आजिर एही वीडियो को आपण माननकु स्वागत। आजिर एही वीडियोटी सिंह राशि व्यक्तिविशेष माननक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही अधिक खास अटे। कारण एही होली परे परे आपणक जीवन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउछि। काहेकि ना ग्रह माननक गोचर रे एक बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउछि। 11 मार्च परे एवं 2026 अक्टोबर मध्यरे आपणक जीवन रे अनेक किछि घटना घटिबा पई जाउछि। तेबे एपरि घटना काहींकि घटिबो आउ आपणक पई केउ भविष्यवाणी रहिछि, सेही विषय रे आजिर एही वीडियो रे आमे माने विस्तार रूप रे आलोचना करिबा। बंधु माने देवता मानकर गुरु देवगुरु बृहस्पति जहांको ऊपर सबुठारु अधिक दायित्व रहिछि एवं आमर ज्योतिष शास्त्र रे जहांको आशीर्वादर ग्रह बोली कहा जाइथाय, तो से मार्च 11 तारिख रे बकरीरु मार्घी हेबा पई जाउछंती। किंतु तापरे जून मासरे से उच्चस्थ होई जिवे, अर्थात से उच्च राशि रे तांकर प्रवेश करिवे। दीर्घ 12 वर्ष परे गुरु उच्चस्थ हेबा पई जाउछंती। काहेकि ना गुरु गोटे राशि रे 1 वर्ष पर्यंत रही थांती। तेणु संपूर्ण 12 वर्ष परे गुरु कर्कट राशि रे प्रवेश करिबा पई जाउछंती। कर्कट राशि हेउछि गुरुंकर उच्च राशि। तो गुरुंकर एही राशि परिवर्तन आपणक पई किभଳି रहिबो, आपणक जीवन रे कोन सबु परिवर्तन गुड़िक आसीबो, सेही विषय रे जानिबा पई आपण वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु एवं चैनलटी को सब्सक्राइब करी वीडियोटी को गोटे लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी निश्चिंत रूप रे लेखंतु। तेबे बंधुगण मार्च 11 रु अक्टोबर 2026 पर्यंत आपणक जीवन रे अनेक किछि परिवर्तन आसीबा पई जाउछि। बृहस्पति आपणकर एकादश भाव रे मार्घी होई जिवे। तेबे बंधुगण बृहस्पति को देवता मानकर गुरु बोली माना जाइथाय। गुरु आम मध्यरे मैच्योरिटी आनी थांती, आम मध्यरे ज्ञान वृद्धि करि थांती। गुरु हेउछंती धनर कारक ग्रह, भाग्यर कारक ग्रह एवं संतानर कारक ग्रह। गुरु हेउछंती आशीर्वादर ग्रह। गुरु हेउछंती आपणकर पंचम भावर अधिपति। तो जेतेबेले गुरु 11 तारिख रु बकरीरु मार्घी होई जिवे, तो एठारे गुटिए कथा स्पष्ट जे 11 मार्च परे जदि आपणकर प्रेम जीवन रे कौनसी प्रकारर समस्या लागि रहितला, आपणक मध्यरे कथावार्ता बंद होई जाइतला, आपणको अनेक गुड़िए समस्या देकी गति करिबा पई पडुथला, तेबे सही सबुरे आपण सुधार देखिबाकू पाइबे। आपणकर पार्टनर निश्चिंत भावरे आपणक पाखकू फेरी आसीबे एवं आपणक मध्यरे सबु किछि सॉल्व मध्य होई जिवो। 11 मार्च रु नै अक्टोबर मास मध्यरे आपणकर प्रेम विवाहर रूप मध्य नै पारे। कारण 11 मार्च परे गुरुंकर सीधा सड़ख दृष्टि आपणकर पंचम भाव उपरे पड़िबो, तांकर निज घर उपरे पड़िबो। तो बृहस्पतिंकर निजस्व घर हेउछि आपणकर पंचम भाव, जहाकी धनु राशि अटे। तो आपणको मु गुटिए कथा स्पष्ट करबाकू चाहूछि, 11 मार्च परे आपण सिंह राशि को मध्य बहुत गंभीरतार सहित नेबाकू आपण आरंभ करिदेबे। अनेक दिन धरी आपण विचलित थिले, अनेक दिन धरी निजर पाठ पढ़ा प्रति स्थिर होई पारु नथिले, किंतु केवल 11 मार्च आसीबा पई दियंतु, एहाकू आपण अपेक्षा करंतु। सबुठारु बड़ कथा हेउछि गुरु एठारे आपणकर द्वादश भावरे उच्चस्थ हेबाकू जाउछंती। तेबे एही जून मासरु नै करी अक्टोबर नवेम्बर मास मध्यरे आपण विदेश यात्रा मध्य करि पारंती। जदि आपण विदेश यात्रा न करूछंती, तेबे एपरि एक यात्रा आपण करि पारंती जेउठाकू आपण पूर्वरु केबे भी जाई नथिले, एवं एही यात्रा आपणक पई एक स्मृति मध्य सृष्टि करिवो एवं आपण सेठारे कौनसी आध्यात्मिक एवं सकारात्मक जिनिस मध्य अनुभव करिवे। मु एहा काहींकि कहूछि, एते आत्मविश्वासर सहित एहा किपरि कहि पारुछि, कारण गुरु हेउछंती आपणकर पंचम आउ अष्टम भावर अधिपति। पंचम आउ अष्टम भावर अधिपति होई गुरु आपणकर द्वादश भावरे उच्चस्थ हेबे। द्वादश भावटी हुई थाए दूर यात्रार भाव, विदेशर भाव। तेबे आपण एपरि स्थान को जाई पारंती जेउठारे आपणको सकारात्मकतार अनुभव हेबो, जेउठारे आपण आपणकर समस्त चाप एवं टेंशन को भूली जिवे, जेउठारे आपण निज भितरे शांति अनुभव करिवे। किंतु हाँ, एहा मध्य देखा जाउछि जे आपण सेठारे अनेक टंका गुड़िक मध्य खर्च करिवे, काहींकि ना द्वादश भावटी खर्चर भाव मध्य होई थाए। तेबे आपणकर टंका खर्च हेबो, किंतु सेही खर्च आपणकर फायदा पाई हेबो, निजकू सेठारे आपण उपभोग करिवे। मु आपणको आ गोटे कथा कहिबा पई चाहूछि,
ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଏଠାରେ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଯିବେ ସେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଉପରକୁ ରହିବ। ଚତୁର୍ଥ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଭୌତିକ ସୁଖର ଭାବ। ତେଣୁ ଆପଣ କିଛି ପ୍ରପର୍ଟିରେ ଡିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଜିନିଷ ଆପଣ କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି, ନୂତନ ଯାନବାହନ କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି, ନୂତନ ଘର ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କୌଣସି ଖୁସିର ଖବର ମିଳିପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି କରିପାରନ୍ତି, କାରଣ ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଟ୍ରିକ୍ ଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଶତ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳକୁ ଖସାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ହେଲେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କିଛି କ୍ଷତି କରିଦେବେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏହିସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ଏଠାରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଥିବା ହେତୁ ଯଦି ଆପଣ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଇନପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରାଭେଲିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱଭାବରେ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜର ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରିବେ। କେଉଁଠାରେ ଠିକ୍ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଭୁଲ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜର ଭୁଲକୁ ଆପଣ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ, ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତିଙ୍କର କନେକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ। ତ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ତ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଥିବା କାରଣରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିପରୀତ ରାଜଯୁଗର ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଏଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକୁଳାଇ ନେବ। ଯଦି କିଛି ଅବୈଧ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଘଟିଛି ଏବଂ ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଜନିତ ମାମଲାରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଆପଣ ସେହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିପରୀତ ରାଜଯୁଗର ନିର୍ମାଣ କରିବେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମୁକୁଳାଇ ଆଣିବ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଫସି ରହିଥିଲେ। ତ ମାର୍ଚ୍ଚ 11 ପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଭଲ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆଉ ଅନେକ ଟେନସନରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।